मो घर होची एटा मु को अवस्था रे रहउची जो चण घरटा नाही सेटा होची मो निज घर एठी मो जन्म देखो रास्तार शोचनीय मत बहुत अवस्था ही अच्छी सरकार आमर गाँ पाई दृष्टि देना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार बंधु माने आपण माने देखि पारुचंती ट्रैवल ओडिशा ब्लॉग को फ्रेंड डायरेक्ट शूट होईची आम गाँ ठू आरंभ हैला वीडियो। चलतु गाँ भीतर को टिके परिदर्शन करवा। आम आशा दीदी देखि पारुचंती एडा होची आम खोडे एडा होची आम गाँ एमती किछि अछि। मु डायरेक्ट गाँ ठू आरंभ करी एडा होची हमर मेन रोड। मु तो गाँ रो स्टार्टिंग रु मु आपण मान को वीडियो शूट करथिले आपण माने देखि पारले। चलंतु फ्रेंड जिबा जो गाँ जन्म माटी एटा आपण मान को कर्मस्थान ठारू जन्मस्थान पर्यंत बाइक संगे जर्नी वीडियो बनै के आसीची। आपण माने देखिचंती कर्मस्थान ठारू जन्मस्थान पर्यंत एडा होची मो निज गाँ। मु बहुत परिश्रम करके आसीची। देखंतु कुकुड़ा कुकुड़ा देखंतु कुकुड़ा गच खोरड़ तले कुकुड़ाटे अच्छी एमती बाड़ी बगीचा अच्छी दे लोक मैंने एमती बसवास करुछंती। एडा भी गोटे बसा एपटे ऊपर को जीवा मो निज घर देखिबा। मु को घरे जन्म होईची कोठी रहीची एडा मोर निज जन्म माठी एमती किछ अछि आम गाँ रे। पिजुड़ी गछ आंब गछ पणस गछ आपुरी गछ भी अच्छी आपण मानक किछिटा देखेबी। हेडी गोटे फैक्ट्री अच्छी आम देखा एटा हूँ सपुरी फैक्ट्री है आम गाँव में। देखु यही भाया योजना चलती आपण गाँव में सपुरी फैक्ट्री अच्छी कि नहीं कि मत कमेंट बॉक्स रे जनइबे। महिला समिति ए सबू करुछंती एटा गोटे घर घर भितर सपुरी सीजन रे सपुरी फैक्ट्री बा सपुरी जूस तैयारी हुए आम गाँव में। प्राकृतिक सपुरी जूस तैयारी हुए आमे जो टाउन मानक जो किणिकी पीऊचे सेटा हूँ कृत्रिम एडा प्राकृतिक सपुरी जूस तैयारी हुए तांके केमिकल नहीं किछि पाउडर नहीं किछि नहीं बहुत सुंदर भाव में तैयारी बनाउछंती एवं एठिकार महिला संघ मानक बहुत परिश्रम करुछंती। एडा हूँ आम गाँव अंगनवाड़ी स्कूल एडा हूँ आम गाँव वॉलीबॉल कोर्ट एडा संध्यारे बहुत भिड़ हुए। ये जो पत्थर उड़ा गुड़ाक देखी पार्टी से तार दर्शक बंधु मैंने देखिकी एडी बहुत मजा नियंती आम गाँव पिला गुड़ाक वृद्ध वयस्क गुड़ाक आउ सब टोका गुड़ाक एटारे मु भी खेलु थाए। एटारे मु तो कर्मस्थान जाकि मास मास जाकि रही जाउची किंतु मु आज आसीची छुट्टी रे। देखंतु से गोटे बड़ी बगीचा अच्छे से पणस अच्छी सपुरी अच्छी। मो गाँव रे विभिन्न प्रकार फलमूल गछ भी अच्छी आपण मानक मु देखैबी। चलंतु सेटा हूँ बड़ गाँटा देखिले मु निज घरटा आपण मानक देखैबी। देखंतु केते सारे सपुरी गछ अच्छी जो सपुरी कथा कहि नथले सपुरी फैक्ट्री कथा कहि नथले। देखंतु बर्तमान सपुरी हेकी सरी गलानी आर वर्ष को पुणी आउ थे सपुरी आसब। बर्तमान एबे सबू सपुरी फल हो कटाई बिक्री हो गलानी माने जूस फूस सबू फैक्ट्री को गलानी सब पाखापाखि एबे सरी गलानी। सपुरी सीजन होते भल ही था। एटा हूँ आम जल परिमल कार्यालय आम गाँव रु जल सेचन हुए। बर्तमान एटा आम निज गाँ लोक मैंने तैयारी करछंती। देखंतु केते सुंदर सुंदर गछ अच्छी फल मूल सब अच्छी। देखंतु नड़िया गछ अच्छी जुड़ुंग गछ अच्छी लेंबू गछ अच्छी तेजपत्र अच्छी कदली गछ अच्छी पणस गछ अच्छी आंब गछ अच्छी विभिन्न प्रकार गछ आम गाँव में अच्छी। आम सहर मानकर कौन करुचु ना आम कदली पत्र जनकर बाड़ी आम चोर करुचु किंतु सेमिति नुह। चलतु यही रास्ता देकी जीवा रास्ता नहीं पट डेईकी जीवा टिके चलतु देखा आम देखते मैंने जुड़ुंग रही जुड़ुंग रुआ देखी आम आप विजुअल देखते यहाँ हूँ जुड़ुंग गछ बर्तमान जुड़ंग हो बोईतालु गछ भी होती मरीच गछ भी होती आम गाँ गहड़ी सबकि मिलूँ। देखो एता बोईतालु फूल हो गला बोईतालु फूल होला पर फल भी हम आम गाँव एमती गोटे जिनस अच्छी मुझे देखी चलतु आपण मैंने केबे देखी नथिबे पिजुड़ी चलतु देखिए पिजुड़ी
ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପିଜୁଳି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ପିଜୁଳି ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଏ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଏଇଠି 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 ଏଇଟା ଫଳ ମାନେ ଏତେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସବୁ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ନାହିଁ, ଏଇଠି ପିଜୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି ପିଜୁଳି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଆଖୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଏ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କୂଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁର କୂଅ ପାଖରେ ପୁରା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ପାଖ। ଏଇଟା କୂଅଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଅଛି, ପାଖାପାଖି 20-25 ଫୁଟ ଥିବ। କଦଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସି ହେଇଛି, ଜୁରିଲେ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ବି ଅଛି, ଅଭାବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେପଟ ସେ ବାଳ ଦେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି, ଚାଷ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ହେଇକି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଗାଁର ଏଣ୍ଟର ପୁରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଗାଁରେ ପରିଦର୍ଶନ ଏମିତି କିଛି, ଏଇଟା ପାଚିଲେ ଖାଇହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପାଖରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେପଟ ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ସେ ବିଲ ଅଛି। ଆମର ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଲ ଅଛି। ସେ ତ ପାହାଡ଼ ତଳେ ନଦୀ ବି ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଏଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରିବା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସପୁରୀ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରକୃତି, ଆମ ଗାଁର ବସବାସ, କେମିତି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସପୁରୀର ପିଲା। ଯେଉଁ ସପୁରୀ ହେଲା ପରେ ସପୁରୀର ଅଗରେ ଯେଉଁ ବାହାରେନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଛୁଆ। ଏଇଟା ସପୁରୀର ଛୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଶହକୁ ପାଖାପାଖି 50 ଟଙ୍କା ନା କେତେ, 1000କୁ 500 ନା କେତେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭଲସେ। ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିବେ। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ବି ଆସିବ। ବାହାରେ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସପୁରୀ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ତ ବହୁତ ସପୁରୀ ବି ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ 100% ସପୁରୀ ଗଛ ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସପୁରୀ ହୁଏ, ପାଖାପାଖି 100 ଗାଡ଼ି ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ସପୁରୀ ଗଛ ବହୁତ ଅଛି। ବଡ଼ା ନମସ୍କାର, ଆମର ବଡ଼ବା ଆସୁଛନ୍ତି। କିସ କରୁଛ ଇଆଡ଼େ? ଆଇ ନମସ୍କାର। ଓ ପିଜୁଡ଼ି କି? ଏଇଟା ଅଛି ମୋ ବଡ଼ ବାପା। ଏବେ ଗା ଶୀତ ପାଇଁ କି ବଡ଼ବା? ଓ ମଶା ପାଇଁ। ଏ 5 ବସ୍ତା, 5 ପ୍ୟାକେଟ। ବେଶୀ ହେଲାନି ଏ ବର୍ଷ। ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଏଇଟା କାମ କରିକି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଧରୁଛନ୍ତି। ଗରମ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ମଶା ପାଇଁ। କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ମୋର ନାନୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଈ। ଏମାନେ ପିଜୁଳି ତୁଳୁଛନ୍ତି। କାଲିକି ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ତୋଳିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବଗିଚା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପଣସ ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ସରିନି, ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଏବେ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଅଜାଙ୍କର ପୋଖରୀ। ଏଠି ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକି ଅଛି। କେବେ ସଫା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ମାଛ ବି ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବଗିଚା, ବହୁତ ଛୋଟଟା, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ବଗିଚା। ବା ଦେଖନ୍ତୁ ସପୁରୀ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସପୁରି ହେଇଥିଲା ଆମ ବଗିଚାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବଗିଚା, ମୋ ନିଜର ଏଇଟା। ଏଇଟା ସପୁରି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତ ନାହିଁ। ଆମର ବଗିଚା ବହୁତ ଛୋଟ। ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସପୁରି ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାଜୁ ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ତ ବଗିଚାଟା ଦେଖିଲେ ଆମ ଘର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଯିବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ବଣ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ସରକାର ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ। ହଁ ସନ୍ଧି ନମସ୍କାର। ହେ ସେଠି ମୋର ସନ୍ଧି ଅଛି, ଏ ଉପରେ ମୋ ସନ୍ଧି। ହଁ ପରା ତାଙ୍କ ଘର ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ସନ୍ଧି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମୋ ଘର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର, ଛଣ ଘର ମୋର ଅଛି। ମୋ ଘର ଛାତ ଘର ନୁହଁ, କେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ନୁହଁ। ମୋ ବାପା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହୁଛି। ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ହେଇକି ଅଛି। ମୋ ନିଜ ବାପା, ମୋ ବାପା ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଥିଲେ। ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଏ ଘରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଘର ଜନ୍ମ ମୁଁ, ଏଠି ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ଏଠି ମୁଁ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ମୋ ବାପା ମା' ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି। ମୋ କର୍ମ ମାଟି ତ 200 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘରଟା ଏଇଟା। ଏବେ ବି ଆମେ ଛଣ ଛାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଛଣ ଛାଉଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କବାଟ କେମିତି ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝରକା। ଆଉ କାନ୍ଥ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଫାଟିଗଲାଣି ସବୁ। ଆମେ ଭିତରକୁ ତ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ଭିତରକୁ, ନହେଲେ ଭିତରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। କାନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରେ ତିଆରି କାନ୍ଥଟାକୁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବସବାସ କରୁଛି, ମାଟି କାନ୍ଥ। ଏପଟେ ଆମେ ଛାଇନୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାକାଳୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଇନୁ, ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଛଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ସେପଟ ଆମେ ଘର ଚପର କରୁଥିଲୁ। ଆର ବର୍ଷ ଏପଟ ପୁଣି ଘର ଚପର କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଟିଣ ବାନ୍ଧିକି ରହିବା, ଖୋଟା ଘର ରହିବା। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବଳତା ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଘର ଛାଉଁ। ଆଉ ଚଣ ବି ଆମେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଣିକି ଆମେ ଘର ଚପର କରୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ମୋ ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆମ ଘର। ଏପଟ କାହା ଘର ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଦାଦା ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାଙ୍କେ କିଛି ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଚଳଣି ଘର ତ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କେ ବନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କେ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସବୁ ଟିଣ ଫିଣ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଦାଦା ଘରକୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା। ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଏମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଅ। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଏରିଆ କୂଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ କୂଅରେ ବି କେମିତି ଅଛି ପାଣି ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମଶା କିନ୍ତୁ ବହୁତ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା କି ପତ୍ର ମୋତେ କହିବେ? ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲମରିଚ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ସାରା। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏଥିରେ ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଏଠି କ'ଣ,
माने सपुरी आंब लेंबू पिजुड़ी कमला गोलमरीच ए व्यवसाय जो आम वर्ष को वर्ष बंची था किंतु आम बगीचार ना एठी आपण मानक से छोट बगीचाटा देखली सेटा तापर मो घर तो देखिले आपण माने देखिले ए अवस्था रे आमे रहउछु। तो चलंतु फ्रेंड आउ किछि देखिबा। ए आंब गछ मानकर सब जेते आपण माने देखुचंदी सब गोलमरीच आम एरिया आम गाँ ठू बाहर देश को रप्तानी करुछु आमे वर्ष को सपुरी बेले को आंब बेले को कमला बेले को सब जाक बड़ बड़ गाड़ी ट्रक मैक्स पिकअप एठी आसिकी 20-30-50टा गाड़ी आसिकी एठी लोड हुए तापर जाए आपणकर पाखापाखि मार्च मासठू आरंभ करके जुलाई मास पर्यंत 3-4 मास आमर फल मूल एठी बहुत मिले बेपारिया गुड़ाक बहुत आसती आगू आउ थोड़े जा आम घरे इलेक्ट्रिक भी नाई आमे दीप जाड़ी रोचु बर्तमान मु तो छुट्टी आसी मो माँ तले अच्छा गाँव रे तेणुक मो वीडियो माध्यम आपण मानू देखली चलतु रास्ता भी नाई आमे ए अवस्था रे रोचु जा छण छण देखु छण भी होपड़ एटा आगर गेट थिला घाटीटा एटा देखु रास्ता कौ भाया पत्थर गुड़ाक बाहरी एटा हूँ मो समधी घर थिबा घर लोक मैंने से दृष्टि से माने बड़ बड़ घर बन बड़ बड़ कोटा बाड़ी तांके भी बाहरी पड़ले मोटर भी बन असुविधा ना कोटा बाड़ी घर लोक वर्षा हेबार संभावना अच्छी देखु एटा तो भाउजर घर जा रास्ता यहाँ इटा बाटी सब अच्छी भाउज नमस्कार एटा मो भाउज घर रास्ता देखु केते नुआ घर बन बढ़िया सुंदर घर बनइले आम घर जे छाटीमाटी घर मो भाउज घर एमती चण घर से माने भी एठी गाड़ी गोटे अच्छी वर्षा रे से माने रखिछंती सेटा नुआ घर बनइले से बड़ा आपण मानकू देखैले विजुअल माध्यम एटा नुआ घर बनइले एटा चण घर तांकर रोचंदी बर्तमान सेटा रोसई घर एटा गोटे घर एटा हूँ बेडरूम सेटा ए नुआ बनई निज घर तांकर निज बगीचा एटा देखंतु एटा मो बड़ भाउजंग घर कुओं भी अच्छे एठी एटा देखंतु कुओं रे केते पानी अच्छी बहुत पानी अच्छी ए नड़िया तोड़ी नड़िया ना पैड़ एटा पैड़ पैड़ छोट छोट होती पैड़ तोड़ी केबे आज काली कि मंगलवार ना कि मार्केट को नेबे एटा देखंतु गछ केते अछि देखंतु गछ गुड़ाक देखंतु एठी माने बीन्स रुइछंती एठी बीन्स रुहाइछि आमर तो बाड़ी बगीचा नाई से दृष्टि आम कि रोनु आम खाली घर ठी अच्छी आपण मैंने देखिले एठी देखंतु बीन्स एटा हচ্ছে बीन्स गछ बीन्स रंजा दिया है एटा ऊपर लांबुड़े बड़ हम बड़ है फल हम बिक्री करेंगे अधा अधा खाइबे ऊपर को अनेले आकाश चुआ पूरा देखंतु केते फल मूल सब भर्ती अच्छी एठी भी रबर गछ ना कौन एटा कहते आपण मैंने केबे देखि नथिबे रबर गछ देखंतु कौनटा फाटीगला आ भीतर गुड़की जा ये गछटा कौन एटा हচ্ছে चेप्टा गछ देख आम गाँव रे मो भाउजंग घरे एटा चेप्टा गछ अच्छे चेप्टा फल भी हुए आउ कदली भी होइछि बहुत सुंदर भाव में कदली होइछि तापर आम आ भीतर गुड़की जा आटा नड़िया गछ तो आपण मैंने सब बेले सब भिडियो तो मु नड़िया गछ कहूँ एटा तेजपत्र एठी एटा तेजपत्र सानोटा एठी बहुत तेजपत्र अच्छे कहि 1 2 3 4 5 ऊपर 6 7 8 से 9 10 सब सब तेजपत्र भी अच्छे ये तेजपत्र एत से अच्छे आपण मैंने देखु सारू गछ भी देखते ये अच्छी सारू आउ चलतु आम आगे आगू भीतर को जा कड़े गला लेंबू लेंबू गछ आपण मैंने देखी नथिबे लेंबू छोटटा किंतु फल बेस देख फल बेस छोट लेंबू किंतु फल बेस यार
ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ହେଇଛି, ସେଇଟା ପାଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ମଧ୍ୟ। ବା ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, କାଦୁ ପାଦୁ ଖସୁ ଯାଉଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ବି ଖସୁଛି। ଏମିତି ଅଛି। ସେଇଠି ତେଜପତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର ଗଛ, ବୁଝିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି। ସପୁରୀ ଗଛ ତ ଅସଂଖ୍ୟ, କିଛି ହବନି ଆଉ, ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଯେଉଁ କନ୍ଦା ଥାଏ, କନ୍ଦା ପାଖରେ ଗଛ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଏ ପଣସ ଗଛ ଏଇଟା, ସେଇଟା ଦେଶୀ କାଙ୍କଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍। ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏଠି, ନୂଆ ଗଛ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା କ'ଣ? ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ। ଆଉ ଏଇଠି ବଡ଼ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଡାଳିମ୍ବ ଫଳଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଅଛି। ପାଚିଲା ଟେଷ୍ଟି ଆର ବହୁତ। କ'ଣ ତୁଳୁଛି ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆମର? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ ଏରିଆରେ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ସପୁରୀ ଗଛ ବେଶୀ ଅଛି। ଫଳ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହେଲା, କାହିଁ ଫଳ ଖୋଜିବା। ଫଳ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହେଇଛି ସପୁରୀ ଗଛରୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ପୁରା ସପୁରୀ ଗଛରୁ ଫଳ। ଆମ ଏରିଆରେ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଫଳ ମିଳୁଛି। ସପୁରୀ ଗଛ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛି, କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ସବୁ ଏଣ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବାକି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ସପୁରୀ ଗଛ, ଫଳ, ଆଉ ଝାଳୁ ଗଛ ସେଠି ବି ଅଛି। ଏମିତି ଆଉ।